Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel cerita Nusantara. Di video kali ini, saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Kancil dan Pak Tani menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Buku ini diceritakan kembali oleh Endias Wiguna dengan penerbit Bintang Indonesia. Kancil terjebak di sebuah lubang yang dipasang Pak Tani di bawah jubah orang-orangan sawah miliknya. Kancil ditangkap dan dibawa ke rumahnya, kemudian dikurung di dalam sangkar ayam. Mengapa Pak Tani sampai menangkap Kancil dan mengurungnya dalam sangkar? Kita ikuti saja ceritanya. Di sebuah dusun, tinggallah seorang petani yang rajin. Hari itu, tepat saatnya ia memanen salah satu hasil berkebunnya, yaitu kebun timun. Dengan penuh kegembiraan, ia pergi ke kebun. Namun, alangkah terkejutnya Pak Tani melihat ladangnya yang rusak. Pasti ulah hewan nakal itu lagi. Ini pasti ulah si Kancil, gumam Pak Tani. In a village, there lived a farmer who diligently precisely that this was the time he harvested one of his gardening results, namely the garden cucumber. With great excitement, he went into the garden, but the farmer was surprised to see the damaged field. It must act now the animal again. It certainly caused the monster, muttered the farmer. Karena ia sangat kesal, akhirnya ia mencari ide. Ia memasang sebuah orang-orangan sawah. Namun, kali ini berbeda. Ia membuat sebuah lubang yang cukup dalam di bawah jubah orang-orangan sawahnya. Itu karena si Kancil hewan yang cerdik. Ia tidak akan tertipu oleh orang-orangan sawah. Because he's very upset, he eventually looking for ideas. He puts a scarecrow. But this one different. He made a deep hole enough under the cloak of scarecrow fields. That's because the deep are smart animal. He will be not fooled by the scarecrow. Saat hari mulai gelap, si Kancil mulai kelaparan dan pergi ke kebun Pak Tani. Ia mengabaikan orang-orangan sawah Pak Tani, kemudian memakan beberapa mentimun tanpa menyentuh, apalagi merusak tangganya. Sebelum pulang, ia berbuat iseng hendak merobohkan orang-orangan sawah Pak Tani, namun ia terjebak lubang yang berada di bawah jubah itu dan tak bisa lolos. As it grew dark, the mouse started starving and went to the garden farmer. He ignored the scarecrow farmer, then ate some cucumber without touching especially damaging stems. Before leaving, he did for fun, going down the scarecrow farmer. But he was trapped holes under the rope and could not away. Sampai terbit fajar, Kancil tak dapat keluar dari lubang itu. Pak Tani datang dan langsung menangkapnya. Dengan rasa kesal, ia hendak memukul si Kancil, namun ia tidak tega melihat si Kancil menangis. Sekarang kau ikut aku. Setelah sampai rumah baru akan kuputuskan kau mau kuapakan. Until dawn, the mouse could not get out of the hole. Mr. Farmer came and immediately arrested him. With a sense of upset, he was to hit the mouse dear, but he cannot bear to see the mouse cry. Now you come with me. And the arrive at the house will be resolved whether you want me. Setelah sampainya di rumah, ia mengurung si Kancil dalam sangkar ayam. Pak Tani, aku hanya mengambil beberapa buah saja, kata si Kancil. Buktinya kau merusak kebunku. Kau tidak bisa mengelak. Kalau bukan kau, siapa lagi? Kalau begini terus, aku bisa rugi.
jawab Pak Tani dengan emosi. Karena aku sekarang belum makan, keputusannya kau akan kujadikan makan siangku, kata Pak Tani. Arrived at home, he was confined the mouse deer in a chicken cage. Mr. Farmer, I just took a few pieces just, said the mouse deer. The proof you had destroyed my garden. You cannot touch. If it's not you, who else? If this continues, I could lose, answered Mr. Farmer with emotion. Because I have not eaten my decision, you will I make as my lunch, said Mr. Farmer. Saat Pak Tani pergi ke kebun, si kancil hanya bisa menangis karena memang bukan ia pelakunya. Sesaat kemudian, kancil dikagetkan oleh datangnya segerombolan babi hutan. Salah satu dari mereka adalah yang paling besar dan paling banyak. When Mr. Farmer went into the garden, the mouse deer just crying because he was not the culprit. A moment later, the mouse deer shocked by the arriving of a pack of wild boar. One of them that is the greatest and the long fangs. Si babi bertanya kepada kancil, "Hai, sedang apa kau di dalam sana?" "Aku sedang menunggu Pak Tani membeli makanan. Aku akan dijadikan anak angkatnya dan kemudian selalu dilayaninya setiap hari, layaknya seorang pangeran," jawab kancil. "Mengapa bisa begitu?" tanya babi hutan. The pig asked the deer, "Hey, what are you doing there?" "I'm waiting for farmer to buy food. I will be adopted as his son, and then always serve every day like a prince," answered the hare. "What happened?" asked the boar. "Aku akan dijadikan penjaga kebunnya karena kemarin ada yang merusaknya," kata si kancil menjelaskan. "Bodoh, aku dan kawan-kawanku yang merusak kebun Pak Tani kemarin. Apa kau bisa nantinya melawanku? Lebih baik aku yang dijadikan anak angkat oleh Pak Tani, sehingga aku tidak perlu mencari makan dan tugasku hanya menjaga kebunnya. I will be a god of his garden because there was a rain yesterday," said the mouse to explain. "Stupid, my friend. I am who making the garden Mr. Farmer yesterday. Can you again treat me later? It better be a foster child of Mr. Farmer, so I do not have to search for food, and my job just to keep his garden." "Sekarang kau keluar dari kurungan, biar aku yang nantinya menggantikan tugasmu dan mendapatkan banyak makanan dari Pak Tani," kata babi hutan dengan nada memaksa. "Baiklah, sekarang keluarkan aku dan segera kau masuk," jawab kancil. "Now you get out of jail. I will eventually replace your job and get plenty of food for Mr. Farmer," the word boar with a tone of force. "Well, now let me out and soon you are in," replied the mouse deer. Kemudian si kancil pergi sambil menahan tawa dan menjaga babi hutan itu. Babi hutan itu juga menyuruh teman-temannya untuk pergi. "Biarkan aku di sini. Sekarang kalian pergi dulu. Nanti kalau ada makanan kalian akan aku undang," perintah si babi besar itu. Then the deer away, stifling louder because it has been deceiving boar. Boar was also taught his friends to go. "Let me hear. Now you go first. Then if there is food, I will invite you," commented the big wild boar. Tak lama kemudian, Pak Tani datang. Ia kaget melihat seekor babi hutan besar dalam kurungannya. "Hei, apa yang kau lakukan di sini? Kemana si kancil?" tanya Pak Tani. "Sudahlah Pak Tani,
Aku yang nantinya akan menjaga kebunmu. Aku lebih kuat dari si kancil. Sekarang, layani aku dan ambilkan makanan, jawab si babi. Mendengar jawaban yang aneh dari si babi, Pak Tani langsung mencabut goloknya. Si babi langsung lari terbirit-birit sambil kebingungan. Kenapa Pak Tani malah marah-marah? Soon after Mr. Farmer came, he was surprised to see a big boar in his cage. Hey, what are you doing here? Where the mouse deer? Asked Mr. Farmer. Please, Mr. Farmer, I wish we'll keep your garden. I'm stronger than the mouse deer. Now serve me and get me food, answered the boar. Hearing a strange answer from the boar, Mr. Farmer immediately revoked his message. The boar immediately ran, looking puzzled while Mr. Farmer felt angry. Demikianlah akhir cerita Kancil dan Pak Tani. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan pemberitaan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.